Hi everyone, today I'll show you how to measure resistance, voltage and current using multi-tester in just few simple steps. Let's go. Step 1. Turn the dial to the ohm symbol. Plug the black probe into the COM port and the red probe into the voltage resistant milliampere port. Step 3. Touch the two probes together to check if the meter is working. It should be 0. Step 4. Place the probes on both ends of resistor component. The screen will show the resistance value. Now you can measure resistance like a pro. Tá liberado namorar, tá liberado pra beijar. Milênio Disco Clube te convida pra dançar. Equipe Célio Som, pode crer, bola da vez. Comandando as mixagens com os melhores DJs. Pissarra São Domingo, São Geraldo do Araguaia. Praia da Gaivota, simplesmente a melhor praia. Popozuda rebolando, popozuda bronzeada. De dia tá na praia e à noite na balada. Mostra a marca do biquíni, sensual, bem queimadinha, rebolando até o chão. Mas